Hi guys, nagigiyera na naman guys ang Israel at saka Palestinian sa ngayon mga guys dito. Walang mga sasakyan mga guys, pati ang schools sirado. Iwan ko kung kailan magre-resume kasi magulo. Magulo dito mga guys sa bansang ito. Ngayon lalabas muna ako sandali kasi may bibilihin ako doon sa tindahan mga guys. May bilihin ako mga guys sa tindahan. Naanak ko sa tindahan mga guys. Nandito na ako sa tindahan mga guys. Ito ang may-ari mga guys. Bili ako ng dito na ako sa loob mga guys. Sana Arabic guys. So ako ki. Hindi ko siya naintindihan mga guys. Kunti lang yung alam ko sa Arabic mga guys. Ana bidi Rus. Ana bidi Rus. Bibili ako ng rice mga guys. كمان واحد. Mga guys. Hindi ako mabubuhay kapag wala ito mga guys. Tumatawa siya guys. Ito. Kaibigan ko mga guys dito sa Sanasway. Ana bidi kaman. Tayeb. Tayeb ana soy ana sofet tani. Ito mga guys, sugar. ايش الدجاجة صح؟ في دجاج. بدك دجاج؟ مش هذا دجاجة؟ يعني نكتر؟ لا في جناح في ورق. قديش كيلو؟ ما بعرفش شوي بس. Gusto akong bumili ng mga guys, manok. Ito mga guys, Maliit lang kasi itong tindahan mga guys. Kaya parang hindi lahat nandito mga guys. Sater mga guys, yung kinain ko. Ito mga guys, tuna sardine. Ang mahal mga guys dito. Okay lang kapag may trabaho mga guys, pero kapag wala, mahal talaga dito mga guys. At nagigiyera pa mga guys. Punta sana ako sa Bethlehem pero parang walang bus sa ngayon. Kasi close ang mga checkpoints at saka borders mga guys. Kaya dito na lang muna ako sa tindahan na to mga guys. Malapit-lapit sa amin. Ito mga guys. Masarap to mga guys. Ana bidi rus iktir. Atsan hada soya. Hada 1 kilo. Ana bidi 10 kilo. Atsan 5 كيلو. ana tabakit rus diamond. Ana akil rus diamond. Ana bahid rus. Sabi ko mga guys na I cook always rice because I always eat rice mga guys. So I need to buy a lot
because what they have mga guys is only 1 kilo like this. Ito, hindi kasi sila bihira lang mga tao o kumain dito ng rice mga guys, palaging bread at saka kubis. Pero ako naghanap ako ng malaking bag para matagal maubos. Kasi sabi ko sa kanya mga guys na palagi akong kumakain ng kanin. Sila mga guys hindi sila kumakain. Kaya tingnan mo mga guys yung tinda nila, kunti lang, tag-iisang kilo lang mga guys. Pero hindi ito ang hinahanap ko. Yung hinahanap ko yung malaking bag. Pero wala sila dito mga guys. Kaibigan ko ito dito mga guys. Nandito rin ang kanyang nanay. Mga guys, yung nanay niya mga guys. Kaibigan ko rin. Minsan, painumin ako nila ng Arabic coffee mga guys. Mga bait sila sa akin. Ito. Babael care. Ito mga guys. Matanda na. Babael care. Ito mga guys. Ang nanay niya mga guys. Kadis hada? هذا 13 Talatas. في هذا في هذا 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 11 هذا 11 طيب. في 8 هي 8 هي 8 سنة شوي. هذول 2 منيح طريقهم بعيد. So هذا hummus. هذا للطبيخ. هذا تحطي على اللحمة. لحمة. مع اللحمة ano, sheep كثير mga guys. أنا Ito, بحبه. sheep. هذا اللبن. She love sheep نعمل daw. هيك لا هذا بكون جاهز. طيب. هذا جاهز تحطيه بس على اللحم. لا على المحشي. طيب أنا بدي كتير رز. رز أنا بجيب لك. أنا بجيب لك. عشان هذا شوية. بدك أنت رز كتير. بكرة كديس. بصير بكرة؟ لا أنا هون. أنت قولي شو بدك بكرة بجيب كله. طيب بكرة. ممكن؟ طيب ممكن. إذا مش ممكن قولي مش ممكن. طيب. إذا ممكن. Uwi ako mga guys kasi ayaw kong bumili ng 1 kilo lang mga guys kasi 2 luto ko lang yan mga guys. Gusto ko yung malaki kasi parang hindi ako palaging bumibili mga guys. Ito lang ang tinda nila. Parang nauubos na mga guys. Wala nang ito. Maggi noodles. Bili ako nito mga guys para ito mga guys, bilihin ko ito mga guys. Kadif hada. هذا فيه 5 هاي 3 6 6 7 ونص. 7 ونص يلا أنا بدي هذا. 7 ونص. Ayun. إيش تعمل؟ Bili ako ng noodles mga guys. Doon na lang ako sa Bethlehem bibili ng yung malaking bag na rice. Kasi dito mga guys, tag-1 kilo lang. Yung nanay niya mga guys. Minsan noon kumakain ako dito mga guys. Nagluluto siya ng tomato. Mabait sila mga guys. يعني كمان أجل ما تمام بدك أجمل إشي؟ لا بكرة أنا هون عشان هون ما بديش بدك 10 كيلو دجاج؟ بديش
اليوم بس لا. أنا صفيت عندك جوسك. دجاج؟ لا أنا روحي الدار، أنا صف. شو أنا شو باقي الجوسك. أنا هون خلاص. طيب انت هي هنا 10. هي 10 7 ونص 6 10. 10 هي هنا 22 10 20 هي 20 40. شكرا.